Jobaluma Aluni Sene Princess Binta Bama nge kontong Sidi Bob ngal kontong Aluni Sene Bambo Diba nge kontong Mbadima Pabaji nge kontong bage fo Italy Sambu Fofana Aluni Sene Kebasi Sao Kambi Boris Jamme from Guinea-Bissau nge kontong bake through Salif ngal kontong Musa Sonko nge kontong bake Musa Sonko Aluni Sene Mohamedou ngal kontong bake Aleyka salam Cheikh Moussa Danso nge kontong imo kende Musa Sanu nge kontong bake nge kontong imo kende Aluni Sene Musa Diallo Aluni Sene Abouakar Hayyadar ngal kontong Lamil Kourouman Aluni Sene de Bouba Kamara Bafada Ansu Singate Dunda nge kontong bake Fabadou Famu So Cissé ngal kontong Abdoulaye Hayyadaru Fatoumata Cissé ngal kontong bake Aluni Sene Pajite nge kontong badima nakafudam ko lomolde nge kontong bake Jamano Adama Sisao Suwe Sama ngal kontong Ibrahima Sanyang Mariama Sane ngal kontong Aluni Sene Seni Cissé nge kontong badi mange kontong fo France imandi mori Malik Cissé Aluni Bara Cissé mandi morolu Fatoumata Kijera Cissé yo Cissé ol fere nyonoma Sanusi ngal kontong Jaite Mariama Manjang Aluni Sene Princess Binta Bama imo kende Alhaji Kamara ngal kontong akole ko nge kontong Faba dim Sidibe
Joe Baluma Mario Jo Sabati Kawirigi Kabamban Katwa Kalamorla Nima be konton Momondi tola ni konton la ibe wato mento ani taralla Kafale kwa dunin sene Me kisani nema ni baraka danila lafoba Muhammadi Abdallah Dimma Aminata Dimma Menna ta alala kuma kan sindin tolma anala dimbal nala saybe kendo ani mo kende to mal mel bulata wasila kendo noma fujanni nyola jurjo lumute mal badimma Basiru Sise kafale ko kotenge ko kendelum men ka findina kana kachake bi fana wole fana sita do wodo bi fana be kachala wole bi kacha bita fanna jo malela wala mu karanya jawo Miss Education in Africa karanya jawo men aditan tulula ba wal yalo ne ko nyawala kumbe lori men kan ko fata finnati tala nyato arabu karamal bari fata finnati tala nyato babu karam fata finnabi tala nyato fata finnalla karamal la anin fata finnala miro wala ben sambala nyaata kende nun tambila nga fale ko dalilo me yak nan nga nyimfo mbe fitira nan kado fana sambala bi oto mari man sata la en futan wala ma be sala moy ni hakilon komi mbele tata silo nyin ba ninga la moy nyola dron nsi boy dal jeno ba tan be na kacha kono mbe Cheikh Suleiman Kamara mba konton na bake gunjur ay kano men sodo Basiru la anadul fallon karanta ba molu melka kafun kan kanya wala taman abota fo gunjuru ni sibiri tambila kata fo kanyalo Basiru la dimbayalu kam mba manyulula ndokolu walina ndium woto kedanyi sewo ku bati memboda Kamara kunnan ko bulo Kamara kunnan ko de bari ngate duwola bake nga jayi kaje ko ay kano men fa dala yara fa wole ba sondo modo foka wuli kata gunjur kata foka fuda ka nyalo Basiru la kordaka bari o manke adam ma fananti mo kote woni meli yake mbebe tendula meli kam munta ko Cheikh Moro Jaite kabo fo Gabon bira futa da Gambia adara fonna so kono ka dimbayalu je Cheikh Ibrahima Diaby o fana mbole nyama mbafadu fofana wotata fo bolon kono Basiru wuluta korda men kono kanyalo jeka kafuda ta men ke wodo mfamu dante wolo wodo kalte du kalu jayi bake Kamara kunnan golu mbe Umaru Kamara fanan kondona fo Jine Bissawo ako Basiru ni futata Bissawo sawo sang bumu be bulu jam me ya lon ko ibe sabati la je wodo ala ngani nyimma kama ka tendu ka jayi bake sai ngadum ka chako wala mko Afrika titala nyato wandila folo nyawala folo men tubabolu yallandi be folo tubabolu la fannala ngana bam arabolu la fannala bari badi mulo alsila moy kubake ko ni manke nyo bayniti hani nyo kacandonno nyo kancandolum anda manke nyo koriniti menke da do kala ni keno kam be nyaaya nyawala folo ye mellandi africanoli bawo nene afale janko angale do wulita Angleterre atada Afrique bikafa Lord Macaulay birada Africa ay jibe roki otumo colonisation no manna folo bira jibe roka pareta muruta na England ay palimeno be kumande
akoy nga kuje Afrique asembo warta bak nga tonya molu duro ne jije mel yalon ko tonya wala muy la do koti andum nafulo bebul andum e manke molu to melika wuli yafo ya famule andum nafulu bebul mententel fawal bulu jan tubabu du jam be yo kala mutan akoy woto kanyum molu ta no abe kole yala baki nta ke no la ago bari foku killing ago foku killing ayo ke sango men na wala mu on the 2nd of February 1835 ila parliament ta afoje wo sango la England ako fo ku killing nyanda menkela africano la ninko ngeno kadu na flote na flo soton tile andi tonya ya tan to tile andi e sembo soton di fana science no munel science ta sembola mbe dunna nin londole londi sifanya di wala ngadu ila karankon nge karandi na kaulula nge karandi na adola nge karandi na Kenya bela ako fo ning africanol fawlus hakilo tata nyimuta ko yara fam english kamo menka fo wala kuma ya de la kamolati ako ya banta ngam kupila ya jala memwe ako fo ning africanol ninge karandi fo famale nyinjiki ko yara fante la nyi english kam wala visada mandinga county yara fante la nyi english kam wala visada jola county yara fante la nyi english kam wala visada sarakule county odo ningo keno ngam kudira do sa banta ngata siya nsula da fiya na mbole sonola ngela adolu be falibu imati fo ikana nyanno ila adol to kodenge endela adolu ta nimo ke dura banda kamunda nga julolo so yinungula dombe kuruntul la ho ba molo ye molu lonne wala keta wala tinandi ye programme ba nyawala mensoto Berlin conference wo keta kacha kumuti me yalon ko nyanta wala kela bao Nelson Mandela sida tubabo menno to South Africa me apata kelo sabuna tubabo nyina tubabo du jandi ay tubabo be kumanda e sindika mo fi mulu foyi ay ku jama foje mannawo no mabari ku killing ayo foje o kumata baka koyo ko mo fi muni abula fambuli kay mirala miro bugata mi sanji kilingula abe mem mirala kay adoku ala sama ya doku abugata mini no sanji kiling fulanya ko do diate baki woto birin kodo diade sayibe kodo ni londo le kafula nyoka police africano bawo ne africano ka kodo le bayinda londo tuje bara bugana kodo so abuka londo so but wa woli yalo ne ko kodo tuje ye londo bayindi ne londo so do kodo kana faye bari ye nyine bondin to dugul ye inada africa biri inada africa ye mo folol merka wala mansa dimulti wala ke da forosewul di pour que karandi tubabu kanwul la angale kam français kam portugais abe tubabu kanwul nengo tubabu karam abe sanyi modolu meltu daje mel yalon sembete wala wolu tali manke foroseti saye mansa dingulu karandi sefolu dingulu yolu karandi mel yalon ko family ballo mitinu wato la yolu ta diaku yake karandi say biri ye karandi pareta ye palaso di wala e ka kodo di sa fuaro melbe koma yaje ko yarafa nyenyin tubabu crownke ni pareta ibe jole suru laje me yaron ko sikodo suru je ye fan nafala bar ko do nyi koma membi je nga kilo manta auto bawo mbuga sama mira no ay jamfa ba itele dula jamale inshallah sa yaketen sa en karandir labe karamo be siya kan tubabu karamo be nak abe siya kan sa e sita ko dengembe mune kenu la nganya wala lu landi wala on programme moti sa kodoli tara nyonyatu ya minister of agriculture sambana minister of education sambana minister of fongo tourism sambana ya minister palaso sian bari ni minister palasi o palasi fo janni be sudira president ma o bena la price olom o bena la jolom o bena la karamo lebulolom yo nya wala fadanta ya kafama ya landi mo fimli ila fuza kila minister of education ne ite dan na grade 12 de ni parete be nyine fanan karanna ye nyin karan ye na ke no wodi ni lafza o fana nyaato la ibe nyine kela ni lafza o fana nyaato la ibe nyine kela fo sa yesi o be karan wallahi jalewa
sa abonya biri yolu landi sa mo fi woni nyaka tar ko dole sa londi ko e data woto sa jamfa ba ka tan fambe min tole maji akombe karandi lan na kanole la bara manke ko be karandi la londole ne statement o jibe ite knowledge de la je wala education itaje la je ako english ibe karandi lan ni wolela fo ale jigi ko english wala be mandin ko nyaato ale jigi ko english wala be arab adola kan nyaato ani sarakule kan maji bar say londo yo bonda ko tole say ko dole tan di alla bire ko do tan ni na do say ka ko dole karan mbuka londo karan ko do ni kamoni mbe kamole karan kam pour ni kamma nsi ko do soto yaje say nga karan damuta ayatara ko banku dunia kono melbe marala mansa kundala pasento la karawla wonyanda kala tanne lulu leti say afrika be dum bewe karanka say afrika be dum nimbe karanda betu baw kam karan betina ni ministre palaso do soto nola ye fere jawoje le membe laare afrika ka fere jaw ba say nga karaw nyafu bawa mbe ko dole jeka nkaranta men karanta ngani wato men beke karamlan siyo sanyi muanni lulu nsiyo sanyi tansaba nsiyo sanyi tansaba nemfeng say mpareta na karamala ko graduation ole be keri president onata comme yal kaji nyame president kam meeting ba ko mandi karam nimune si ye nafa tonko nano duila wala no nafa tonko sabo iko say nyile karam banne freng ye la diploma fongol ta atondi ila certificate ta wala mjomboti mandi ngol gava certificate le jombo certificate mangento lakandi yodi bela biri yo dinna dron say ta say ko min don wol karandale fo jita say be londi la fa kule say siyo be sanyi mwande lulde hani say baw inyabe ko di jamale la nyatu say be wakila ko tenge la karam kanada woto yeta yala fa say siyo fenne kabwana musutebul dintebul imam fudu folo imam fengo fenno say be karam drone la fo sanji tansab be saram karam drone la fo sanji tansaba ni lulu be karam drone la fo sanji talulu imam fudu imam din soto ko ditebul folo karam ibo drone Zambiri yo karam beke al pass out yalla certificate ol bedi yalla al sayda suoko nyinin kar folo nyanda ka nyinin ka mena lindi wulu jitana karam mudo e koyo bila karam bandale frek na nyin ko di jama men be dundi be bandale say nyante nyinin kala menna birina de ni certificate na nyinin karo folo nyanda kala mudeti certificate juruma yedi no fama nyinin ka men jita karam mfa nam ila nyin certificate to fo ye trok borindo ye karandala jele bango certificate fanambe bulle kaje ko ni mando ko soto man sakunda walla imam minister palaso soto no imam palaso no isita no company to kaje ko item trok drive wolidi isi moto dila e do ko soto je kam trokol bondi jaman kata fo ostara kabo ostara kata Switzerland isi ke no trok borladi yo certificate soto de bang hani mo soto wallandi mo soto yo sama be karande o certificate mo soto folo yo lan ya jininka ye certificate men soto fo ye certificate fana soto le meya lon ko ye karandi wole la ko sa item qualified electrician oleti ko nin atara ko imanna keno ministati imanna keno mansakunda doko bawo mansakunda doko mo tanni lulu do nyanda soda pasendo sa ni dama mbula mo tanni lulu kono ila karam be kana ke kensendi sa yen electrician place no le kaje ko isi fansum atelier tanole yemolu employ ite fa ke la bossiti yolu doko no franka ko do sodo ite bala ale al fansum fonko da tondi workshop da me alon kal be doko kala atare hani man doko ke mansakunda yo sabdi ke do sodo bang hani o fana landi ila nyin karam be ye certificate to sodo mi halonko construction no ye karandi wala la karam muto fo ye construction no kaje ko ni man do ko sodo man sakunda esike no construction manot le ye moluta ali ka do ko ke ite fanan ko jo yo fanan certificate sodo de bang hani mo fanan sodo mo fanan land mo fanan land sai ye certificate to men sodo ha ye karandi agricultural fo ye londo sodo seno to bang ite fanan sidula ta no e kaseno ke no je ike fan fen sodo je melka do ko ke wal fanan ka fen sodo je yo fanan certificate to sodo hani mo fanan sodo mo fanan land ye certificate to men sodo fo ye do kun ye karandi le ko isikte no tabirlati no restaurant
fo ni restaurant do ko ke kado man ne men kafuno nyoma e sitano ye fansu restaurant yele e fana ye nyom man nin ko li employee ye nyom dolali employee ye nyom fuloli employee wala ye nyom sarakuleli employee yo fana no karambu to yele ba hani mo fana no fana landi say ngani ni ngate mu certificate le so mathematics 100 malon 400 lo 90% lo mathematics awo mark ikayo nole english ikayo nole grammar ikayo nole garama fana koyta male kodi sa ye nyimbe kafu nyoma akiri ko joni fongo yol be kafu nyoma sa mbeni nin karo kela adal mel be angale ay england nimmo ni certificate na england me alon ko english a wole pass a wole certificate soto anin garama a wole certificate soto anin religion a wole certificate soto ka english kan fo kayo nole o ka do ko si moma angleterre ba hani mbari muzubi itabi jele Sadio Cissé nyenyi ninka foka english garama yole certificate soto ka English kan fo ay beti ya komi biltisol ka fo nyame yo le certificate so ni non ata Angleterre ka do ko keno ara ka fa jamme fana be England malam fo ka keno Angleterre hani bari maje ye jam fale ye krandi kan wala kan dum buka do ko di mola ene be Africa sai si o tambida sanyi tan sama sanyi tan nani sai ibe da me wala mo ni itambida me ci karamala ye tarden ni munela itambida me ci karamala ye krandi kan do nela italiya dum kan buka do ko keje maj wala atinani nindi wul bota jam ina ta tubabu du dro sanyi nani wala sanyi saba nala moli ya ko dro ko do dra safo be karamal sanyi nana ka be karamal andu aya bandu beke karamal ti afrika jam saya na fasida ka munefo e ka ko dinni men din nan ko le talanka do diala ndebe karamal la mando ko damuta andal ya karandi kan men na jangabu o kan nyim banko wata ta wala to Angleterre munad na mando ko damuta directly ne adara ya karandi kule hani bawo Angleterre language men ka fo English kan men ka fo o buga do ko di mola hani metode ka do ko di mola ya dal karande ma meti dial to aw karande mon ina be Africa ina be je sai mel be Portugal ni ninka adal mel ka bonan Guinea Bissau adal mel ka bonan Santumé atel mel ka bo Mozambique atel mel ka bo nan dula beto Angola al kana jam fal Portuguese kan la bu hay no le kana nyini ka fo Portuguese ka do ko ke wala la jam ani e ka do ko mechol anu sila yo men karanga ko le na basila i match ba itel yalon wala nandi hani jamani jol do sanji tan ni lulu la dinuni ko wala sanji tan ani konon do la dinuni bo le karan sanji tan ni konon do ni o kara jita e karam bam fereng sai binata la munela e sanji saba la fa kay ko o mun meti karande ka fa house building jaman mel bi je woli yallon ne awon munati wolon kam mecho karam ilafta mun kele la professional job ilafta loya yalla ita loya ya karan sanji saba dum e sebe sanji tan ni koron to le de loya ya karan sanji saba ni lafta la fa la sanji kile la fa ka sanji nan no ka vata sanji tan ni koron to ma e sanji muwannin jol soto muwannin fula wala muwannin kili sai yedo ko damuta sanji muwannin kili ye ko do soto damuta be sabatiri fa e fansum bungo o tumo len telegam pum ferin karam wala sanji muwannin kili Afrique o tumo len telega bari Italia wol ka do ko kele fo sai bu ke ba ma dan sukuru wala ike fansum bungo jono bari o tumo len telega damuta la akbar yaje menna ta bala fa waranda beti wala mun tel karantale pour nga ke levorat ka dogo ke moli bawo ni me karandi ko iye fanno sa mo le bi be kala moli employal moli be tarete employal wala dina yemo fi muje dawda dro ya employal bari mbu kam fen sum fen ila fa e proof wala mbado nga proof dina ta dunia banko du beka mo fi be banko do be bangal de sol tarraje ibe indianol tarraje ibe Sri Lanka tarraje ibe indianol tarraje bari ye banko ite fangay Angleterre je wala Portugal jam wala Italy jam ye bangal de so men saba Italy banko kam sanni tan ya saba Italy banko to abina la je abe tarla Italy banko kanje ni aja do ko ke tuba boy abe malankung le nyina sanni kilin sanni fula nawo malankung so do karaba clip ibaji la sopo la fay ite di yo saba je le sanni tan ibaji la sopo la abada amutela munela credit ko wafo il faut la banko kan Gambia ikata e ka fay credit ko ani dila saba Angleterre londi jomala o boni muta mo 40 ba 40 hani yo 40 dala ila kamole la ila banko kan bangal desol ni indian wala tel yalo no buka do ko ke tuba boy ni aje do ko la tuba boy dro aka mun ke dro wala mo abe malankule jini ka ba ni fem mambo na ya sa na yo kafu nyoma dro e baji la dula yele la me yalo ka te ba afan su moli employé la je
sanji kilin sanji fula do ite me ya saba jan sanji tan saba ibita do go ibita do moro kala restaurant ibita ala cafe mbaro walla ibita ala mobile sandula ibita mobile sannama walla ifon bita kodo senna ya kaje ko kodo kinye Gambia ani Western Union e bulo di nyola ani MoneyGram e bulo di nyola ayo karan nyaadile tubabol ma karan dala yo karandi wala la banko le ka Africa bu ganyo karandi ni alla karam system o jampale be je ba munum ya africano kede ko pula do ko ke molie bar africano kana do ko ke no afaye ando kana nyu mo employ no jaliwa sai kwaje atara ite yo sabaja atara ite yo sabatu wa du jam sanjita walla men siyata woti walla yela dimbali be soto jam wala tinandi prutu wa du jam mo fiun fanga e restaurant me yelo no afaye anyo mo fiun employé même africanolti ibuga ji abuga siya nte maji follow ma fata kerinde bari kundu dawda to abdu dawda be bangal restaurant jela ibe indian restaurant jela ibe sri lanka restaurant jela ibe fengo annu english sol yem menke wala mo katul famal ba munamu alla karam system ko non kamem fale alla safti getol kono wati je alla safti getol kono sai ni mando ko keno mansa kunda isi restaurant yele no e fayele bankadu e tabiro nole isi da doye employ ne tabiro no woto yeta biro kewo e famille ta ye jomenna e fana sida restaurant do ere no e fansun dula tole me alon ko e be nyol employé la je o mandara la karam système o kono image ñine Africa so Miss Education sa aji bedro kanaje ko melbe siri sanji tan saba sanji tan nan sanji tanulu melbe siri Gambia be siri mbe ko mbe yakile système o nyimbe yakile wala atinandi sa African furiosi yata bako bawo munamu isi yo futata sanni tannani ye ibaya la karam mujo ifaya la karam mujo wala yela kenon le wafi yela karam mujo ede tata foy 40 sai isi yo be karam la e manna do ko keno man sakunda mecho dum fana de la sai se mune keno foy fay bakon foy fay bakon wala be kena kadu mo be do ko kala man sakunda wala be sija bawo isi yo sanjita ne gafo ba ma hansa wala ka suguro ditel yes yo be karanne bari o karan kono londi tije baho londo mu muneti wala munyenti ko inyante balu la menna ita dum mam balu ran karan dindi ya wato le dum balu ran karamati wala dinaite la jan sanjita nin kono do dron e bita balu ran karanna bari ye fongo be diato la tondi e sobjeto be diatella dindin kilimo yasini karam mun kono e ga ni sobjet durmo be kara africano o sobjet durmo dum be bukanabo imagine wadari bal karandi kam menna ali hekatu komi amamfoni tonya amamfoni andum bugal jele non mbele tata nyu wela mina morol fana yale ka arabu karamu do mina jele ndel fana data ni wolela ya famuli so mangi ko be jele na bala fa da fo ngole fo nyoye melbe du may saje woli nyasi yele ba nimbe de tendron avec kelal ko budu yiri gundo nyimbe tula sidole ka nimbe nata la kakam bala fa wata e bangal de so men saba jang il faut qu'on ait à Gambia et quand il lafta crédit gole senna Gambia aka fo e gamsel wala africel wala tiusel awolo nyaadi la to fo bangal des hani système wolo may men karanga ya match kaje ko ni de man do ko keno man sakunda ise fa sama nyin don wala dinani africano ka do ko ke tuba bu jan sanji tannani sanji talulu lundo enaje newspaper bala drom keri fadulom bang wala membe keri nom kare fela fada ngam bulo la nyoga nga fure ki Gambia ay membe do ko asembola hani aka do kula dom avant bawo sembe do ko mbole la nga do kulam dro nga kenda ko na banda ni ko ifada lum menna yako do mem fa so bu ke fure o sayindi lebo do ko buka mosi ani to awol yalo ne ko hakilo le ka do ko ga manke semboti wala na yole din tolula hakili do ko imati nin atara nun ko hakilo le ka sembole ka do ko ke
tannu liberation le bunjallo folo la bari hani hakilo melka do koke wolle ka bunyango lo liberation be fa kam banda hani sai wole bentel dumbulu ko entel be liberation yale la ba on mu employ e kandel employ ndel bu ka fen sono non faye nyanda nyo employ la damati e tije ba on bu kan karandi fen bu kan karandi fen sai nyina mun na bala fa dati Afrika karanna bebe dinen mamon nin karanta jita mechita wala de adaran ati italia dum meli english kan karay jita wala mu je carpentry wala mu fongote wala ka construction ke e buka mo bodi nan china de imagine de ka mo oda nan china imagine ka mo bodi nan china na silolu fangolun ka mo bodi nan china ba mu makara ndel yakatar ko dole la nabe minister palasol wala nan ka kara fo tiyo e koy halisa e koy la fa karam la fala bawo nyaabe place dole fananna me yalon ko wala fanan ko do siata din don't maj sai karam tel nyaabo la kan wonyim fananna tan na adol betinya mandinga muso e go fudu si do e fudu dai koy mañota wedu aydu wedin fanu ko la ko wedin maj aka ado men fole ngela adolu tinya nganna adolu dila yo yena wotara nyati la nyim fen ko yol kono ako wedina bola mandinga kew mandinga muso ba mu ye nya bondi wala fe maji esti ngamira sa wosa ka jini ngala muna tan ni buga den kilo la english kamala anda mantra english banko kan amantara amanke english mode bari wala kuma ya talu nyako ali fe wala mu kawti membu ko fodro wote moti maji lord makawle imaji ay mem fo africa no li amira kon na kamalu wala fi sade la kamalti ni ngo kela bra banta sa mbetara sirin tuwa dule dulobe no lan ka saba ali sabari maji woto nyino nimbota woto si mina arabu fanna kanya wala soro wala arabu la fanna arabu la fanna wol fana miti mun kumandi nya wala arabul sai me munekela afrika me munekela sai ke karandi me munekela iko ngakaram mun lo yeje ila molu ye kari karandi je bari mel folo e diamo ke wala ko men fo wala mun ndiko ngakari bondi nan je nge samana ya nge karandi diamu la do diamu da koy hanide akoy ndel arabul mambete yade anu ndaji ko kuriyata ninga nyiri bondi na ya ye bulu fa men kenna ani nyangu men kento ye mudam mo ba yal melti ninge bondi na ya inata jange karandi ye nadaji ko lo ni tarebe bolantu be bolantu yala arabo fa ngalo koy mambete ego hanide bar sila ni lafta mo kela koy famo be nyami ba on be karandi ka kalalla sa mbani na ado le nyami la nyoto ninga na ado nyami nyoto drum sa ni bi jay bole jela bani be yay be la ado le jela telbe kan dro ne karanka woto lafte menke to kenol bari mbe samala nan janne inyaay na pare nyaalje inyaay na domor nyaalje inyaay na ado be jen na femul be inyabe ngaali we nin karango nyami ngadila ni tata drum ibami ya wolo mu dinoti sa sota ibajira sai pare nyaali famali be yele mala ay ke arabu pare wuliti kanwuli be yele mala ay ke arabu kanwuliti fon be yele mala bawani dino mbole jakasila dirasatul islamiyya wal arabiyya imake dirasatul islamiyya bil lugatil arabiyya mo ke jede e ko hani dirasatul iya yo wawu nati la ba fere jaw baba africano buke mirai jamfa fulan nyam be munekela wol fana yalo ne na fulo problème oti la hakibaru yana fulo laji sai kana molu bondi je ke sama mundo e kade ke karandi e kana e ka boyni na fulo tem ke la pleno jo yetanje ke la karamu jo yetara karana ke la bungu jo ita kura mo free jio free be famo be dile la karwo kari be domandi dile le be jola ngawole mutako e be karandi kan civilizing ni kalonde dunia bari memba koto mawolo sai na findita anu mbebu kaje fanande
anu bebu ka lon no fana dalilo me atna ni wokake mo dalilo lon bar sai na nyanta kalon sai mbe nyawala jumale dile la nimbe karanda kala Allah kala rasul ambe karanda wala o drongo ko la fendi yembe karanda men wala atna ni data arabu banko kan kala Allah kala rasul ibe karanda o doronela anu italiyalon ko buga mo balundi ani wo buga mo balundi de bari sai mo businessman o mansi ame arabosi biri ye karandi kala Allah la kala rasul ye qur'ano be tanga ya be no sai afoy wati ndila sanji sabafana ye karandi how to manage your business ba mo man business ono be han dunia ko be yalon ko mo man business ono me arabosi hani te karandi la wala de sai nyininka ba ho business bankoro mate da de business so long sai sen karandi no business so la ba ila nin tata nzida business of ananke yansi balu no menna nzibula so non kamoli employee da men ka business ok ete karandi la wala baho electric londi ni alon abela nyin kamotole comme ye arabu kam moy sai akita abulu bije ise karandi no wala yake no electrician manot ise karandi no wala yake no fitati ise karandi no wala yake no construction manot ise karandi no wala yake no fonkota atodi fonkota ya agriculture no ala sa ite karanda wolu do la dro ibe karanda menna kala Allah kala rasul abad sa ite ta finance wala tinandi ni tata Africa banko beka nen kemelomu 99.9 abemu moleti me ya lonko nechitel arabu karandi kunda itajira marse kono itajira do kubula kilinto hani bawa fana mo karan sanyi tannani ayo beka sioleti ta kamula ani nala sai nana tabi munekela mbe ko do dila do nga fay jamemulo mbe ko do dila do nga fay karambulo meri bi jati fana siwol kunna ko do soto wol maji wala bol fana nafanna bari sai lon imaji le lokunta mila fa ndindo bota kacha ako Libya ay wato mem fo ngamira wato defa ma wulu fam ikafunyo ma dolo akana nyolo Libya yoki nan karawala misira janne Egypt bira karanda pareda ko sainde ngaranda le ngakaram no say lafta ali yen karandi mecho fana na me yalonko nzakaran no nin sayta ya doro mpana sibalu no wala ka hani hadi zone qur'ano e bodoro ne karan ani islam fongli bodoro ne karan mecho nte karan la won afana mborte ko dara Libya ke wonye mbofo la nyelo kuntambila ni system wala bekeri hani yakata ko ye ko bawo lefta ni mechi kar ne faran karana pour ni saydan sembalu no wala e ba volele ko hadi bawo munam e la fitale te tu ko madron ite kare dani roke anu momen ka dani roke wonene titala nyatu maj momen ka dani roke wonene te bunya no la maj sa yede muta ye ke danir la dronet sa yede ka ko do ditala bar sa sawo sang banna sali wo banna sali itali kala yang kino ite wo kala Allah kala rasulu fole ka saji la yang siteli mabang hanide do ko le be keri me yalo ko kala yang sanno kadi itela sadati sa ni de man do ko keno ite dum fana be sada bonni no la jumala ka do maso wala na Afrika ma usta so menga soroki bawo mun do kule tal ali sabari andu molle dun kete so me te karandi kala Allah kala rasula o kaddo ko le ka kete so amme karandi do kurang la te fanansi do sonno ite be siri soro palaso ya mera o karandi do feyat ba arabol yalo ne ko ka kitabo doron karam ka kala Allah kala wota sa la yan sila mom ata la yan sila mom wota la yan sila mola mun nyanta la yan sila mom wala mu do koti wala tan di kaje ni dunda arabu jami'ul kon me yalo ko arabo la jami'ul lam isatari haftani bakata wala be sakiri nje wala buga bo jede yo ko tolon mba fole bi doku la do be tarra jami'u bana jam asikeno bitiki babe je même supermarket ot wala ay keno fonko tije atondi pharmacie mutije wala ay keno leptano tije wala ay keno restaurant tije yara fam almamo be do ko la waleto say mu neketa nana ta sali wato sali fana lombang wala jumo lombang ibajira ko ite fam bajira ko itata leptano arabo la leptano itata je yedo ja docteur ba do ja e penku yara fa wolo mo jamion almamode sali fana be jumo be wadanna drom abe abala penku lan be landila abina sila drom ibaje fam basu de la ko nyinam docteur karidi ne tata no beya ibaje ba fala bismillah drom abo haftani bale tala aya dum ay ta si mimbaro ka ala kudu bo kara imaji akbar atar qur'ano be ba kun kono hadiso be ba kun kono ali karandi kudu bola na farita o den ka ba sakije ala koso dum ay da si leptano tabe jaral na uza sol nyini ngaju male jaral lo ndo so de maso
atara dobi ja yara fang womu wafi la ila kiliano fanglo moti menka kurvolu wafi ya akaden ko li wafi ya ka fa kilianta yara fa alimamo fanglo ibu ko lo foni na benda jamme oto awulita bal salinde kam jumoto maji kado gon ani modi moto boro asigeno ani haftana kulimba to kenola abe pandolo ngole dunna ani smiso ay tara moto boro la be wafiru la ni jumo wato sida continue jumoto ay haftani badum adal salindi adar hadiso be ba kun kono kala allah ba kun kono kala rasul ba kun kono abe do ko kala si fen soto no dane bare senegal sere bunda marse be yayi ita jela je banjul marse be yayi ite jela je ye marse men bebe afrika be yayi ite jela je ne kontiro damu da wala bakin da ka man soto de kadu ni de kiline le ko karibi je say usasi jolle be gambia de kondiro damu ta do banda oto moteje pasento la karon kadiam wala la jam match say yeni ken na mod sa wosan e ke da so la yamla sungari wo sungari e ka tam e ke da so kodole la nin kamay suspense no moli molla suntira janni be e be karo dile tele tel ko so don nyaadi jelo mi ratati janni be to so ndali be ke da 10 wala dinandi ngim koma silo femba arabu karandi mulom alen tubabu karandi ba on karantali nga kamo doron ne karan kamo dum buka do ko simo nga arabu kamo doron ne karan bar sa mun na ta woto bala fa warandi ka fa ko ala karamulo sa nsi wakili nga fuware ya ta je nsi wakili nga sanyi tan nan ke karamola je nsi wakili nga si duma nde fenkela ba mun mbe alala do ko lela isabari alala do ko alala doku hani kamola mu ibe kamole karanka be kamole karanka men nyanta kala to wala mun nyinti ko me di new karandi sanji tanni lulu sanji tanni nani sanji tanni konondo abula kala mecho karang anyande balula menna kadu sama o nyanda kala responsibility get wala na banko lu tarde de afrika banko bawo mo tanni lulu doron wala be contribute kam pour ka banko samba no ita samba no madama generation be siri wolu te fenna fente wolu kunna banko tita ni mota ni lulo men katar masakunda wolte banko sambano wala sonko sian ba we karanta inata ya hadiso beke kunkon ya fon beke kunkon sai baratela wala be sonko sian ngamera wala be sonko sian ba we ila hajo mu diamulati mosi karandoro ako atebe dipenna kawando doro neka atitala saide mel karandi ide karam men kay ni karambum balo yedi nin keme nane sindije wodi nin keme lulu sindije wolu bebe tela karam to wolte sayla ibor karanda munela ibe qur'anu le tankale bu ide qur'an tanko droneno ibe karan la hadiso dronela say ni yolu bula wala dinni wol fanan tambida me ci karamala wol fanan gata ke muneti hanife wol fanan ba ka dala yo jamen kilum le lo ba o mota sallam moko yo misiri kilum le karam mun kilum le lo wol fanan jalo fay do kunna la hakibaru sa mbebe siri do kun tam bebe juru mari gambia population no be do kun tam africa population no be do kuten ba o mamme cikara sa ni man do ko ke no man sa ko yante balula men nati je inshallah imagine sa ifo sonko esia fo sonko esia sa alhamdulillah sa mun nyanda kelan to la solution bawo ngalo ngo mbete do ko kenu la masakunda nen kamolu be karando yango membe bulu ye jamfaje ni wonde ini men karanta nyola saudi arabu dindu ini men karanta nyola egypt arabu dindu ini men karanta nyola morocco arabu dindu ini men karanta nyola sudan arabu dindu ni de saite ya ite kada sile te ko be kala karandirlan o kata keno doctorota ya na man keno doctoroti isatara ni business ba kunna aka jako bondi da kana aka akite fanga akiso ani no be wota karandula kilin akana kitabo sa fe no afaye ete ka wala kitabo ta wala miro e kandol som kandala atari te no fanga be karanda no class kilin ete man fe kilin sa fe no faye hani bu ko men do ata ko lakdari ma sa fe no faye bawo ila kanti ni asa fe grammatical mistake ko e bodo ne jole jurmaringe mo de mo karandi no la maji atari te no karanta no la de o fanga do ko ke sa akite so bawo munam wote sirinde ka fugo ngakurano men kara mbe siri wala mbe yanta balula ka fodron kala law kala rasul hani o mandara wala de abe barole jawara na banku ba ala man ne ma ni kafar kala jawara ya boni nan ni ko rewto ni sipenko yake president jawara ni sipenkula wala na da Gambia mara fo sangi tansam mama jange wale tunga ngodo ya bondi na wala
même numu ya kara wala ye menki ka numu ya kara kan ne olipa ya boni na wala na mara banko bela tun kamto kila ni ma famo ibe men na ko mo fo kan kala Allah ni mo kala rasul famo ni o kala rasul famo ya boni na ba ko rewle ka fi sani da jong be ka ken nabiyo modi saji kan tala saji kan tala e kam men kala Allah kala rasul saji kan do ka wala ala ya boni nan ko rewle to ka ken nabiyo modi men ka bali famo biti la ilaha illallah ala fam e ka kala men foten ala fam abulo banko ayole noni kam be ba adama da daji do ko ala fam ka wala ay dunia be da nyin do ko la wala dina da ka foy ko ndele nga nyin kali ndele nga nyin ke asiri mo ke ay do ko leke e kam na ko mo futani ntolo nabillahi daudu fam numu ya ka wala ke musol la nyin chumuwaro musol la tabir lawn musol ba fala kiliya na tala hani nyina mal be nyine jola nabiyo mo fa jibirin ka jime ka Allahu akbar yaro ngole foy nka karanne ba umbe kawne karanka mantara karanka purunga miraji mantara karanka no purunga fenje no mfaye non da bebe safira be juruma la kitabo nabiyo mo fa ka fa musole ko e be nyine jol e ka fa hani wasiyadal kiliyan nyim fongo kiliyan nabila adama fam nabila daud fam ngana jam bo na woto fam nabila idris fam la ilaha illallah Idrisu fam karalo akawele ke karalo masim nabiyo mo akasi masolo kuna musola abayala be kara musolo abe kara la kele bayol kara kiliyana tala hani be nyine jola nabiyo mo fam nabila Idrisu mecho barakana da wala de Abubakar Siddiq fam kila la ni saybe nanol bem wafir la ba be mo ritri muna ritri muna tan ko do so wafiro so manda be kala dron ibe ko la marset ila sile la kantum kun Abubakar Siddiq fam aka tamasi na ka bomma ka fokata fo Syria kada fo Iraq ka saji ka wafiro ke kamuruna sato e famol nabiyo mo nyabela inyabe nabiyo mo nabe baluri wala tan ni ka kelo financer non ba ofende bebu ba ile wafirole bari del ko hani Abubakar Siddiq biriya atolo kake mansati kila fare ko la sallallahu alaihi wasallam woso mo fanga kata marsetu kada siyala dakato marsetu igani Umar benda Umar ka kada mu daka marsetu munna wafiro aga hani de sabar wafiro ko la sai wafiro e bo plantel lebo ndelewo ite mansalati banko mansanya nda sila banko mo le kunna o manya na wafiro kala banko mo la sulolo wala tande Umar wa Abubakar wafiro bula barani non ko neta wafiro law ni subake de be kata si marsetu Kurano dun kaji wolle nyala wolle nyabe kila ni mala Kurano be ji kanam aba fole kala law abe hadiso fole bari marsetu kata si wala e ka dar karandi kala law kala rasul fen e bu kala karanda kala ta si alla banko ka wala nyandan do balundila wala dinane wado foy jamen ta hafo jamen wala hafoje a video le na Facebook donné sono be dal wala dinna sahani say ibe karam mum hafo le jela ya nat la Facebook donné sono be danila ate keno la baro le nyanta kela Afrika e kufula le lo kufula Afrika ka wala lo wala karam moni kaburoti ya Afrika no je dingo sinna dawda be kaburu simule namandara kaburo singa ndron abe fongole singa to ndi abe karamule singa ali maleb tan ku bono ali fanna bawo lonnete bulu kado tan ko bonde fanna boro ko mambo fen ko mambo sa ndel mo ngado mo do ngata lakira kibaru fodu wa jabila duwati je ko he kon ka alal batani dorom alla ma be sonna ka mbal duwati je ala men ka be kele na be kele ala yole fo ala e koyle ala fon ka do ko akonya ti sugula la moy arisali jibala biha qayla tamidda bina ma fil hawa imata lam yahtabis yamili fajibu li kudirati maulana allati baharan ijijada ma fil hawa sikalan ala sikali amoy ala fo ngay banko dada wato men banko ay banko dada ako banko man sabati banko we jijan ngako ngota ngati fo banko lu kan kage pikalot pour nyin kama banko awo keno nyadi do ko abole ala fo ngala do ko kenya be abe 50 ngabe kelen de paritan talale alta wala tutaji mo fi nduda da sidoro e ke bulo la alay
ate la duwate jabila bawo barate kiri mbe yalo ne ko barate kiri mbe yalo ne ko barate tan na Gambia bi te indiano ka mojele kada restaurant lo alla Gambia fay bu gole ke anno dole ko do so kata mi tella il faut idin nin kamba ndi mala kana fende mel bulu india jam barake to tam no tuba du nyaadi la ka succeed fa ka nyo indiano employee ite si obeke do ko si obe ibabe kala do ko la ni ko drom pugu nga donation ka funyo mangi fure oki africano be nyinen ba munom londo men ka nyanta ka do ko ke e modin te lay karamale dinna english kan dun te balula wala nga wala mirate kala wota kala de wota kala sa imaje songo ngole damuta bawo barate fuaro dun ka hanyu sonko ta bango beka bango ya ita ja restaurant femba beka ke bangal deso buga mo bugo employee ne aje ya employee doron sanji sabare tambira la abe malankune jininka wala nanata anyum bangal deso ya kundi ya take tabir latiji restaurant nyinto afana me tabiro no la doron abita restaurant dole yella ka jo me naita do yella afana do jo wala be tuwa du banko beka bari mo fi suba du no ngamera ka wolek suba e wuli do e jina yoko do men so do ya be ki o be do mai bang ngakari do batu karo mamba e mo keme promise ni fama fada lu mena banta mo yemol boni da men muruta je da hakibab solution ole muna solution oti karanya e faring dindimule karandi birila dindiya watola ila baluram wala mi la baluram dindimule karandi ila dindiya watola mansa kunda wata non ba woli kan nganya le karamul dole la adam baro ko ngamira 3000 classes ngamira kay mello class wuli saba ni manyina baro class wuli sabo dun date famo dumute karanna je alam ay adi kilinde karanna je muna tana dumute karanna je bawo english kama memfele ba fo kan ka wala karanje muna tana da keki tubabu du ate karanna ba lo ne ko atella karam londi je karam do ne bije wala nan afrika man sali be e ba wala le ko karam mu lole bari al famol dumute karanna je bawo yalo ne ko karanya mi je wala karanti may iba fa la ko ngal leptanu lu wayele bari telephone la musote jarala je idi munte jara ba yalla nako bori ci je londo menyanta ka mo jara wo londo fa ta tel buru purale mo jara no nka takin do ne mem baluta we balu ne me ober we ta ila lakira ba londo man tar sabati maj kamisa lo dial e jebuti la man sa kunda ja ko do kuranda no ya samba tubabu docteur memba jibe kam aje ko mo sere ko na barate malon ko president lo akoy ko bari ñing couranto de mo siata bulle de muna munyinti e kay ko mansa kewlo je mansala munyinti ha asani ñol ke mansara docteur ole be ñin karo ke kan agay ga sanji muam ago sanji muam mansa ha ila banko kan sanji muam ha e malleptano lo no je ite fama se jara no dame sanji muam ito le maramol ne couranto be kade jara tubabu ite man docteur fam kilin karandi no meme docteur ya baro no la men si ite fama jara bawo yole no be lebdano lo la liye aha 4000 classroom Musa Baraka ba baro yole o 4000 classroom adinte karanna je ala mota karanna je bawo no londi tije o hospital ay melbelo africa president bebeten ye mello il faut te idara la je idumte jara la je bawo no yalo ne ko bori tije do wala docteur kende tijale men me alban fe karam me yalon ko ate lata tulu la ko al sa jara mon wala nani ka boral problème de solve la nse mune keno sai nse mune keno bawo nyabala abetu nyabala adol meri tamata tele ya beje nse mune keno sai sonko wala sonko sian na mislime kunda bawo mechite mon anu han sai birin sai mbole ka han sai meli mandu fere wala balu nyale maji meldanta grade 6 wolle match meldanta grade 9 karamu manna jono wolule ibebe siri meldanta grade 12 do ku manso do wolle meldanta university ke do ku manso do wolule bawo mecho karane fa ban imam mechi karam fa bant sai siyobe yabe ke kamle karamla kamani nata no mecho manso do sale yabe siri ibeka de mo kilinela ni ala taala mo kilu men succeeding ni mo bebe balula wala na ko don poku nga do nyi sade ko nga da siwo fana ya kibabu abaw na balu be ten ni on tara duwala birin sawanda ko be duwala ngwal kamune duwa
ala nyanta men jabila ali gamre bawo nya bala fo nyata arabo lu fangal le kanyem foy dalay ko manta kilinta duniya kono membe afan soto no la wandi kan ngoy je amuna arabo le kanyem fo ha foy bunna moli bu ko karandala ko al kanyi arabu kam men karanti tala wala ya rafay me karandi wala barika kumo moy anin ka fa fahamu te kilinta arabo la kuma kan wala iko nyadi manta kilinta duniya kono membe tala wandi kan arabo li yolonde imaje kadul bari ko ribo dal ko dole tema bawo yalon ko del bela firim kon kilin na balule be balunde la haji taw ko kilin na balunde la mako bolela be balu mako to wala imaje wala tinande sanji wuli kilin keme nani misli ndella gambia jam sanji wuli kilin keme nani me dino le noma man fe keno man sakunda se recommend no menna man fe keno na dimbaya do gambia se recommend no menna man fe keno dimuli nim fa nyanda kala ndele malo le tifa misli mol kanyo kafu nyoma ko ngada si buba sonol do ka hamadi wala kafiriya hamadi mu kafirot wona nan ndel malla hamadi wala yende gambia masakunda nafa kadam min tol fangol misli mol bawo ye garani system o mena islam itelle masakunda hamadi high school jolle jita je melbe alla gambia national army men jita hamadi wala sino secondary school jolle ebe masakunda safka jolle be immigration department mel jita hamadiyan la karambungo ibe masakunda safka jolle jita hamadiyan la karambungo ibe mindo police anti crime kada sojari kunda iballa banko masakunda mako kan ibe banko protect ka jolle bon jolu membe docteur kunda jolle jita hamadiyan la karambungo jomme membe sojari kunda jolle jita ji immigration kunda jolle jita ji jolu ibe masakunda mako kan alla lebtano do musu jolle ya dinguluje hamadiyan la lebtano hamadi on jolle be employee ila leptanol to ibe mansa bawo boro membe bulata mansa kunda fam na musol be wulula jele ibe nadi niwul jaral jele o man ahayaha fa ka'annama ahaya an-nasa jami'an bari ngata sinyoya alkanata le leptano ndel as a muslim for 1400 years ngamune leptano lo non fayenga nyol employee dane kamansa kunda makoje not it. As a Muslim, 1400 years, ngamu karambule no nyin kama ndiusi karanno dame notin. Nyanyanda ndelu malale. Hamadiyan songo wado wad Hamadiyan songo. Hamadiyan nafa warantol today. Alingan sabari. To nyaay fo ñoy man sa kundala nafa la bi na gambia nafa la itele nafa warantel. Bawo ni entel jodore kadin telal. Yentel karantel ro puri kanso. Ngamela science Adam Barrow ko ñadi 5 million awole di Sibiri Islamic Council la pour que la congrès keno kabiri 1994 fokana bula bila Sibiri Islamic Council be lori ila fansum fonko fanga ibuka keno ila miti ufam pour que congrès keno ibuka keno birin jawara la wato jawara ka kodo dila fuaro la kodo atelman fendino banko la bare banko la kodo ko le diatel birin jawara la wato jawara ke sponsor jawara botaje ya jamme sponsor sanjim mo anim fula o botaje Adam Barrow 5 million lebdano do siran jolle o nyanda laran jolle sila lebtano anyanda laran jolle sila lebtano anyanda siran jolle sila na classol anyanda gambia molu mako la jolle la bari hani o kam ndiwda nela majo do sungaro sida li ngasali banala sida li ngasali say Sibiri Islam Council na bodani wadi fula to bukamoy bawo yen karan le burunga to siri kantel so ali dimul be karan na Hamadiyan la hadu ali wala mal kele nyur ali sabari ni nyanda ndel fongu manlan ye gambia na fale katam min tolula ninda mu den deta fa bari ngamay ko alka karte la karam muto yalo diam ma nyana siyara kilaji ma birana ta sallallahu alaihi wasallam ako arabo de nyadi ali jalamtu je ka ne mun mutala ko e ala ali kana sujudi jalamale handi albe sujudi jumale ay jamon loyi sujudi dula ali kana da jalam morol ya al qur'an londo dila ali salfa jara nyin yo sa en 1400 years ali kana da Hamadiyan la lebdano ma usa system mel lon tel nyanda tala dal ite maso bari ko kana taji ali kana de la karamu do man karamu lono jam me ya longo nsi tubaw kan karanno je nganda banko nafa e make isabari ali ngan sabari alengan sabari maje alla arabo lu nyandal ma gola fanado al sidep dano lo no al faye me ya lon ko be lebtano lo yale al damal sinyo employ alla safero besique no arabu camara ibaji la masa kunda fanasi lo dula do sodo dal sinyo employ no
imagine ye iso keno ali imo keno ali alesi ara angale karamu lo no jele hanna tar arabu karamu mbalu ibada dol france karan no woto man sakunda ni jida isi fenson roy fayi isi dum banko ta mandir nyam baral mo bek igadel sponsor jamel lo do ne amo ebita jamel do kono le fari ne amo ebita jamel do jato le be kendare mun am ko jamel ko ka nyanta ndele sulari mboro le ndele man kendea kongole bentul yandele sulari ndo moro la mun nyanta lo ni juma taballa man kono e fa ndele sulari wala jamel me banko karo be jamel ana fa man siade wallahi ana fa ma wala ne amo ebita jamel do kono fa ka jamel juruma do bawo barate ka karamu juruma do barate anda en samba no muto 1400 years nowhere jameo mu molle tati mel kono we fari jameo mu molle tati mel yalon ko e jato be kende yani wolle tamu jameo sa ina dal sponsor o doronne banko la contribution to 20 years isatli kanadi no men ala ngan sabari dunia mandar ta makante ala ngan nyaayelen ko imantaran karandi kuka mandaran karandi kuka woto ala baraka wato banda fere ka fale ko alkanani na sirina la men kana kenelun nato la ilaha illallah muhammad rasulullah karamo ba konde la nyinin karoto ko salo kenya asidano arabu kan odoro de la banfo mboko en la sibiti membo kan mo fi worol melbe sabadirin kila ni mala ko dako ala baluwo watu mbe sabala tari ko na daje ketolu fu me yalo ngoy nene ta moyda kila ni ma fa mala ko dako mo fi mel balu daje mo fi worolo ala ko da fa ko no mbole la me sabolu to natla sabo mo tol kumundi saboto wala binala anila tariko binala ani mo fi mulla baro me yaki kila ni ma fa wala tilo molu nati o musibidina la memba kanti o begala tarika dima bati mune nderu ketem bi ndolu tende mo fi mu tenun tay mune ketem bi wala education wrong education non de dunia kono mo be yabulo mu tam mo fi wulela billahi wallahi tallahi ni islamu mu dino nyin ni atara ko bunglo ni mo fi wule kabulo ko la mo ko ka poto son dino be fengo fe nabe keri bile sida kera mo fenye buzida bawo munom ye wrong education na diala woto jobaluma mare jo sabati kawiri ka bambang ka tuama ka vale ko possibility na la albadi ma Basiru Sisi